ओडिशा को मदमुक्त करने बड़ योजना सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री एभली बड़ बयान वर्तमान चर्चा निशा द्वारा समाज कलुषित होउछि। सरकारी स्तर में अनेक राज्य में मद पूर्व बंद ओडिशा सरकार मद बंद करने को चेष्टा करिवे। निशा कारबार कमा जीव। ओडिशा को मद मुक्त एवं निशा मुक्त करने योजना करा जाउछि। अबकारी समेत विभिन्न विभाग सह आलोचना करी पर्यायक्रमे ए संपर्क में पदक्षेप नियाजिबो बोली मंत्री कहिछन्ति। जो मद दुकान बंद करा होउछि, निशा द्रव्य बंद करबा पाए जो पदक्षेप निया होउछि, आमे भी आम सरकार भी आमे भी चेष्टा करिवु। ओडिशा रे जो भली जो परिमाण रे आज ये निशा द्रव्यर व्यवहार होउछि, आगामी दिन रे ताकू केमती कम करा जाई पारिबो ता पाए आम सरकार भी आलोचना करिवो आकु एवं कार्यकारी करबा पाए प्रयास करिवो। सर अनेक राज्य में मद बंद होइछि, ओडिसा रे मद बंद होबो कि बैन होबो कि? निश्चय आमे ये सरकार रे आमे ये विषय को नहीं आमे आलोचना करिवो एवं ओडिशा प्रदेश रे भी ये मद मुक्ति केमती हेई पारिबो, निशा द्रव्यर कारबार केमती कम हेई पारिबो ता पाए आम सरकार भी कार्य करिवो। अधिक आलोचना करबा आम सहित जोड़ी होइछन्ति कलिंग टीवी सीनियर करेस्पोंडेंट प्रीतिकांत नायक एवं आम सहित मध्य सामाजिक कर्मी सूर्यमणि राउल जोड़ी होइछन्ति। सूर्यमणि बाबू स्वागत करिबा आलोचना को। तेबे प्रीतिकांत प्रथमे आपन ठारु जानिबा को चाहिबी जो भली भाबरे मंत्री जो सूचनाटी रखिले अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं बड़ सूचना आउ सेही आधार रे केमिति काम करा जिवो, कारण आमे जेमिति देखिचे जे विभिन्न समय रे अबकारी विभाग रु अनेक राजस्व मध्य आय होई थाए। तेणु एई दृष्टिकोण जो जो कथाटी से कहउछन्ति जे सामाजिक उत्थान पाई बा सामाजिक सुधार पाई ए पदक्षेपर आवश्यकता थाई पारे से भली भाबरे ताकू लागू करिबा पाई, कारण जो भली आमे देखिचे विभिन्न समय रे विभिन्न राज्य रे मध्य ताकू लागू करा जायछि। केतेक स्थान रे ताकू तार सफलता विफलता को नै मध्य तंबी तोफान चर्चा वितर्क होईछि। तेणु ताकू मध्य आलोचना को निया जिवो, किंतु मुख्यतः होछि जे जदि ए प्रकार कार्यक्रम हाथ को निया जाए से पूरा पूर्णांग खसड़ा मध्य प्रस्तुत करने को पड़ो से दिगरे केमती पदक्षेप निया जिवो? देखो प्रथम कथा हूँ आज गोटे आंटी ड्रग्स से एक कार्यक्रम राज्य सरकार करथिले जो सामाजिक कर्मी ठू आरंभ करके जो माने एनजीओ माने काम करछन्ति समान समस्त शामिल थिले। सेतिर मंत्री सामाजिक सशक्तिकरण मंत्री भाग नहीं नित्यानंद गंड से मीटिंग रे आउ से मीटिंग परे गोटे कथा से स्पष्ट करछन्ति जे ओडिसा रे जो मद मुक्ति केमिति हेई पारिबो सेति पई राज्य सरकार वर्तमान अंटा भिड़िछन्ति। अर्थात अंटा भिड़िबार कोन वर्तमान लक्षण कोन ना तांको कहवा कथा जे किछि राज्य रे ए जो लिकर बैन रहिछि किंतु ओडिसा रे वर्तमान बैन होबो कि नाही से संपर्क रे से स्पष्ट करना दी। किंतु गोटे कथा कहिछन जते राज्य रे मद दुकान अछि से मद दुकान को आउ न बढ़ेगी केमिति कम करा जाई परिबो ता ऊपर वर्तमान पदक्षेप निया जिवो। द्वितीय कथा ई जो लिकर जोगु जो इम्पैक्ट सोसाइटी ऊपर पड़ुछि कारण से उमरकोट रु प्रतिनिधित्व करूछन्ति विधायक हिसाब रे से तांकर पिला बेल ठू आरंभ करके केमिति वर्तमान जो निशा गोटे व्याधि हे गराणी जेकोसी सामाजिक कार्यक्रम हो सेतरे निशा किभली आज कबलित करिछि युवपीढ़ी की से कथा से उदाहरण दउतले। तेणु जो विकसित ओडिशा विकसित भारत कथा जेतेबेले भारतीय जनता पार्टी सरकार कहउचन्ति कारण एठी राज्य रे अछन्ति केंद्र रे मध्य तांकर सरकार रहिछि। तेणु से दृष्टिकोण रु ओडिशा रे किभली मद मुक्ति हेई पारिबो ता ऊपर जो जो पदक्षेप निया जाई परिबो से संपर्क रे से सूचना देइछन्ति। विशेष कर कारण आपण जानछन्ति अबकारी विभाग रो मंत्री को सहित अर्थात विभाग सहित कारण ये होचन्ति विद्यालय गणशिक्षा ता सहित सामाजिक सशक्तिकरण मंत्री किंतु एमाने जेहेतु सामाजिक सशक्तिकरण कथा दृष्टिकोण कारण समाज ऊपर यार प्रभाव पड़ुछि। तेणु सेति पई आज मंत्री स्पष्ट करछ नित्यानंद गंड जे आगामी दिन रे जो जो विभाग सहित जड़ित रहिछि कथा सेमानक सहित आलोचना करके आर गोटे गोटे बाहर करा जिवो रास्ता बाहर करा जिवो जो ओडिसा रे जो मद बिक्री होउछि जेति के आसुछि ता दरु टैक्स आसुछि
ସେଗୁଡିକ କିଭଳି ତାକୁ କମ୍ପନସେଟ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ରହିବ, ଏ ଯୋଉ ତାର ସବୁ ଯୋଉ ଦିଗ ରହିଛି ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖସଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହ ରହିଥିବାରୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ରାଉଳ ଯେଉଁ କଥାଟି ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯେ ଲୋକେ କେମିତି ଭଲରେ ଚଳିବେ, ଭଲ ମାନେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ସଶକ୍ତ ହେବେ, କଳୁଷିତ ଯେମିତି ସମାଜ ନ ହେଉ। ସେଠି ଯେଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିଛେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କରାଯାଏ, ମଦ ହେଉ ବା କୌଣସି ବି ନିଶା କେମିତି ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛି, ଯୁବପିଢ଼ି ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଟେ ସମାଜର କଥା ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଅର୍ଥନୀତିର କଥା ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖିବା 367% ମାନେ ଯେଉଁ ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ବଢ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ, ମାନେ 10 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା 1379 କୋଟିରୁ 6455 କୋଟିକୁ ଅବକାରୀ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜସ୍ୱ ଆୟର ଦିଗ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନେ ସମାଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଦେଖି କେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ମୁଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ମୁଁ ତ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଯେ ସରକାର ଏପ୍ରତି ଏବେ ଗୋଟେ ସଜାଗ ହେଇକିନି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଆର ରାସ୍ତା କଣ, ସାମାଜିକ ଗୋଟେ ତରଫରେ, ଅନ୍ୟ ତରଫରେ ଅର୍ଥନୀତି, କାରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ବିହାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବିହାରରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାନ୍ ତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଆବରେସନ ତାର ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆବ୍ରେସନ କଥା କହିଲେ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ନ ହଉ ଯେ ମଦ ବ୍ୟାନ୍ ବାଟେ ବ୍ୟାନ୍ ରହିଥିବ, ଲୋକେ ଯେମିତି ମଦ ମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ହେବା କଥା ହଉଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡ୍ରାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ହଉଛି ଗୁଜରାଟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଜୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜୋନରେ କି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ସେମାନଙ୍କର ଓପନ ଆଉଟରେ ଯୋଉମାନେ ଫରେନର ଆସୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ ବିଜନେସ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନ କରିବାର ଅଛି କି ସେମାନେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ପିପୁଲ ତାଙ୍କର ଇଏ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ପିପୁଲ ଏଇ ମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଜୋନରେ ହିଁ କେବଳ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଜୋନରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇକିନି ଲୋକମାନେ ଓଡିଶାରେ ପୁରା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି ନ ହଉ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ମ୍ୟାସିଭ ମଦର ଏବଂ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ବଢି ଯାଇଛି, ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉ। ମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭଲକୁ ପର୍କୁଲେଟ୍ କରିଛି। ଦୋକାନ ଆଉ ସେଥିରେ କେତେ ଲାଇସେନ୍ସ ମଦ, କେତେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଡଲ୍ଟରେଟରେ ମଦ, ତାହା ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସେଠି ଯୋଉଠିକି ବହୁତ ବ୍ୟାଧି ବି ଆଣିବ, ସେଟା ବହୁତ ଡିଜିଜ ବି ଆସିବ, ସେଗୁଡିକ ଆମର କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିଁ ନାହିଁ ଓଡିଶାରେ। ଯୋଉଟା ବି ଲୋକ ତ କିଛି ଲୋକ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ସବୁ ସରକାର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଅଲସୋ ଗୋଟେ ଲେବୁଲରେ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ ଦବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମ ହିସାବରେ ତାକୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କନସଲ୍ଟ କରିବେ, ସାମାଜିକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସଂଗଠନ, ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉମାନେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ ସଫରର, ସେମାନଙ୍କର ବି ମତାମତ ନେବା ଦରକାର। କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ହବନି, ଦୋକାନ ପଛପଟେ ବିଜନେସ ଚାଲିଥିବ, ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ତ ଆର ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସପ୍ଲାଇଟା କୋଉଠି ଆସୁଛି। ସପ୍ଲାଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ଡିମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ, ଲାଇସେନ୍ସିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ହବ। ଲାଇସେନ୍ସିଂ, ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରିକ ସଚେତନତାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। 3-4ଟା ରାସ୍ତା ଧରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲାରେ କେବେ ହେଇପାରିବନି ଏଇଟା। ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ କଲେ ପାଖ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମଦାନୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ଲୁଚା ଚୋରାରେ ହଁ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟର୍ସ ମାନେ ନେଇ ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତାକୁ ରୋକାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ହେଇପାରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରହିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ସେଇ ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବି କେମିତି କରାଯିବ ସେ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସେଇଟା କହିଲି ଯେ କୋଉଠି ଆସୁଛି, ସୋର୍ସ କୋଉଠି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଛି ଚେକପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇଟା ସେମିତି ଇଲିଗାଲ ଅନଇଥିକାଲ ଟ୍ରେଡିଂ ଯେମିତି ନ ହଉ। କାରଣ
ट्रेडिंग पैसा कमेवा पे लोक मान तो बहुत प्रकार इच्छुक हेबे किंतु ये वर्तमान समय आवश्यकता कि कारण गोटे पटे जो कथा आम प्रथम आलोचना करुले जे सामाजिक व्याधि अन्यपटे राजस्व क्षति से दुईटी को एका संगे देखा पड़ो तौलिबा पड़ो देखो जो कंट्रोल एनवायरनमेंट करेंगे रेवेन्यू स्ट्रीम तो किसी रहिबो किंतु एटा गोटे व्याधि हिसाब रे गोटे रोग हिसाब रे जेते व्यापक न हो सेटा केमते कंट्रोल करा जाओ प्रथमे से तापई सचेतनता दरकार तापई चेकमेट दरकार तापई सप्लाई चेन रेस्ट्रिक्शन दरकार लाइसेंसिंग अपन लाइसेंसिंग जदी कंट्रोल करिवे ताले सेटा हेई परिबो रेवेन्यू पई सरकार अल्टरनेटिव रास्ता देखिया पड़िबो त बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुत सूर्यमणि राउल आलोचना आम सहित मतामत रखि।